हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु पुणी आसिगले आउ गोटे ब्लॉग टी होची आज मु मीरा को प्रांक करिवि आउ ताको कहिबि जे मोर आज माने नुआ मोबाइल जे आनिथिली माने रथ आगो दिन आनिथिली तो सेटा भांगी जाईची तो सेही कथारा मु प्रांक करिवि तो मु ए मोबाइल मेसेज करछि जे कॉल मी तो से निहाती कॉल करिवि ठीक अछि देखि दीछि बता देखिबा कॉल आसे ना वेट करते हैं वेट तो करते हैं अब कॉल में लिखे कॉल मी हेलो, उठा लो, फोन आया है। आपका फोन बज रहा है, टिडिंग टिडिंग बोल रहा है कब से। वो कुछ चिल्ला रहा है, उसको कुछ परेशानी हो रही है, उठा लो फोन। हेलो, फोन फोन बज रहा है। हेलो हेलो, हाँ हेलो फोन स्विच ऑफ कर देंगे। ना कहीं स्विच ऑफ नहीं तो चार्ज थिलानी तो से स्विच ऑफ कर दीजिए चार्ज थिला मु केते मोर फोन लगुची। स्विच ऑफ करची। ना मोबाइल टा चार्ज थिलानी नाइन थिलानी तो स्विच ऑफ कर दी हां, देखि सभी का चाटा मोर लाइन थिलानी तो। हैं? ना मोबाइल टा माने हाथ रू पड़ी की भांगी गला तो हां किसा? ताको हाथ रू पड़ी भांगी गला तो बेकारिया कथा कहती तो। हां सत कहूची भांगी छि सत कहूची भांगी छि सत हां जगन्नाथ राणा। हां एई सब कथार किस जगन्नाथ राणा पकाना हुए तो ना सत कहूची भांगी छि वीडियो कॉल करियो तो देखे देमी सत कहूची भांगी छि मु मिछ को मु केबे कुए ते तुमको हां भांगिला माने हाथ रू एरकम चार्ज करते जाइथिनी बही पड़छि आ भांगी छि डिस्प्ले टा फाटी छि चालू नहीं तो देखी देखी हाथ चालूनी। ना ମୋ ଦିହରେ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ ରଖାଯାଇନି ହେଲା ନୂଆ ଫଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ମୋ ଜୀବନରେ କେହି ଜୀବନ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲ ନାହିଁ ତ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଗଲା ଯା किस करिमे एबे କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଆଇଡି ଟା ଖୋଲିଥିନି ଯାହା ଟିକେ ଭିଡିଓ ହେଲା ଏର କେହି ନା ଭିଡିଓ କରିବି ଏଥର ରିଲ୍ସ କେହି ନା କରିବି किस करिमे को କିସ किस करिमे को କିସ କରିବି ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ तुमको ना शेर को तुम्हें पुराना मोबाइल पड़थिला ठीक थिला नया मोबाइल तुमको आनिबा କଥା नथिला भाबुची आबडे आनिबे आ आईफोन ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ତୁମେ ଜୀବନରେ ରଖିପାରିବନି ତୁମେ ଏଇ ଫୋନଟାକୁ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଆଇଫୋନକୁ ଆଉ କରୁଛୁ ना आईफोन तार सब सिस्टम देइछि ना भांग कथाडी भांगी नै भांगीबनी ହଁ ଏ ଫୋନଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ମାନେ କିସ୍ତି ପୁରା ହିଁ ନେଇ ଫେରାବେଳେ ଆଇଫୋନ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଚାହା ତ ବିରକ୍ତି ଲାଗେ ଏ ତୁମେ ଫୋନ କାଟ ହେଲା ତୁମ ना ना ଜୀବନରେ ତୁମେ ସୁଧିବନି ଫୋନ କାଟ ना माने आनिबा टेंशन के तू କିସ ଆଣିବା मु अछि ना टेंशन के ଆଇଡି ଥିଲା କେତେ ଭିଡିଓ କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଫୋନ କ୍ୟାମେରା ଖରାପ ସେବା ମୋ ଫୋନ ପାଇଁ ସେଟା କି ଭାଙ୍ଗି ବିରକ୍ତ अरे ना किस करिमे भाग्यर सेटा नाही ତୁମ ଫୋନ କାଟ ना सुनो सुनो ଫୋନ କାଟ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଫୋନ କାଟ माने मोबाइल भांगीला को आ कथा हबनी तो ନା କିସ ପାଇଁ ତୁମ ଟିକେ मु किस जानी की भांगिनी तो ପୁରା ଫୋନ କାଟ ସତ ଫୋନ କାଟ ଆଉ କଲ୍ କରିବି ना सर को कोनी आउला आनिबा ସାର୍ से राखी जाइछि हेलो କିସ ହେଲା त आनिबा टेंशन के କିସ ଆଣିବା आ गोटे नुआ मोबाइल आनिबा 500 हम्म ମୁଁ କିସ आ गोटे आनिबा देखिକି आनिबा
ହଉ ତାହେଲେ ଝରକା ରହିବା ଆଉ କିସ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭିଡିଓ କରିବି ମୋର ସେଇ ଫୋନଟା ଦରକାର। ସେ ମୋବାଇଲ ଟା ସାରି ହବନି ନା କହିଲା ଦୋକାନୀ କୁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲା ନା ଏଠି ମିଳିବନି ତା ଡିସପ୍ଲେ କା କିଛି ମୁଁ ମିଳିବନି। ଜାଣିନି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଯାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛ ସେକୁ ଠିକ କରିକି ମତେ ଦିଅ। ସେଇଟା ତାକୁ ଦରକାର। ହାତେ କିଛି ଜାଣିନି। ହୁଁ। ଫୋନ ରଖିନି ଫୋନ ରଖିନି। ନା ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ତ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ପାଟିଆ ବସେଇବି ନା ଆଜି ମୋ ପ୍ରାଙ୍କ କରା ଛଡେଇଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଟାଉଟି ମାରିଦେଲି ଆଉ ମୋବାଇଲ ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଆସୁ ଦେ ଫୋନ ମାରୁ ଦେନେ ସେ ରାଗିକି କିସ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଫୋନ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯଦି କଥା କହିବ ତ। ନା ଏଇଟା କରିଦେନି ଗୋଟେ ଆଉ ଖୁସିର। ଖୁସିର ବା ତୁମର କି ଖୁସି ଆଉ। ହଁ। ହଉ। ସତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ତ। ନା ଭାଙ୍ଗିନି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିବି ତ। ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ଭାଗି ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମ ରାଣ ମୁଁ ଶିବ ରାଣ ମୁଁ କି କହୁଛି ଶିବ ମାନେ ତୁମ ଦାଦୁ ନା ଶିବ କହିଥିଲ କହିବ ଶିବ ବା ଭୋଲେ ନା ଏଇ କଥା କହିବ। ଏବେ ପ୍ରାଣଟି ଶେଷ ହେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ଧରା ତ ପଡିବନି ଆଉ କିସ କରିବ। ତା ଆଗରେ ତ ଧରା ପଡିନି ପାସ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।